U današnjoj epizodi ću vam pokazati kako možete čak 28 kultura da uzgojite na jednoj gredici tokom čitave sezone efikasnom kombinacijom. Ideja za ovu epizodu potekla je od naše baštovanke Marije, koja je početnica i htela je kombinaciju za jednu gredicu koja će joj obezbediti i veliku berbu, ali i učenje o uzgoju svih tih kultura. S obzirom da sam htela da ima veliku berbu odmah u prvoj sezoni i da nauči odmah o puno različitih kultura, uradila sam joj vrlo zanimljivu kombinaciju. Ova kombinacija je dinamika 7 i u ovoj kombinaciji i na ovoj gredici ima kontinuiranu setvu i berbu cele godine i pod snegom. Da bih joj ispunila želju, postavila sam joj samo jedan uslov, a to je da napravi gredicu, permamodel ili bilo koja gredica u no-dig sistemu koja je 1,20 m širine, 4 metra dužine. Gredica može da bude veća, odnosno duža, metar ili dva, ali nipošto ne sme biti kraća. Da biste vi sami ovo uradili, morate da znate koje su kulture glavne, šta su predkulture, koliko prostora zauzima svaka kultura i dužinu vegetacije sorti koje uzgajate. Mnogo je informacija, ali se isplati jer ovde govorimo o postavci sistema manje je više, sa manje prostora velika berba i bašti prilagođenoj vlastitom životu. Sljedeći uslov koji sam joj postavila jeste da ovo bude no-dig sistem. Dakle, gredica koja postavlja mora da bude ili uzdignuta gredica, uslov za no-dig sistem, ili permamodeli. Ukoliko je u pitanju zemljana gredica, ovaj sistem ne može da se postavi jer se zemljane bašte zaoravaju. Dakle, ovde govorimo o kontinuitetu, o ranoj setvi koja počinje 1. marta i ozimoj setvi gde se u skladu sa zonama na jednoj gredici obezbeđuje setva i berba tokom cele godine i pod snegom. Ovo je tih 28 kultura koje sam njoj kombinovala na jednoj gredici i želim sada da ih podelim sa vama i da primenite tu kombinaciju i kod vas u narednoj sezoni. Ovde sam vam obeležila crvenom olovkom sporedne kulture, to su vam predkulture. I također imamo uslovno sporedne kulture kao što je kupus koji ima smenu u jesenjoj zoni i niska boranija koja također spada u sporednu kulturu. Dakle, sve ostalo na ovom spisku su vam glavne kulture. Za rano prolećnu zonu pripremila sam upravo ove kulture. Kao što vidite, uglavnom sve su predkulture, dok se na integralnim sistemima nalaze glavne kulture. Za prolećnu letnju zonu uradila sam nešto što ona nije očekivala. Podelila sam gredicu na dva dela. Sada je bilo jasno zašto sam rekla da dužina gredice ne sme biti manja od 4 metra, može biti 4,5 do 5 metara, zato što sam planirala nešto vrlo zanimljivo na ovoj gredici. Pogledajte kako izgleda leto. Podelila sam gredicu na pola. Sa ove strane sam napravila jednu kombinaciju glavnih kultura, sa druge strane drugu kombinaciju glavnih kultura. Grašak sam iskoristila za azot zavisne kulture. Ovde gde ide mreža postavila sam kulture koje zahtevaju mrežu kao što su paradajz i krastavac. Naravno, ovde nam integralni sistemi ostaju isti. I šta je zapravo ovde zanimljivo? Ova polovina nam nakon smene kulture ide u zimsku zonu, a ova polovina nakon smene kulture ide u jesenju zonu. Na taj način sam dobila dodatnu dinamiku u jesenjoj zoni, odnosno u smeni kulture iza ovih biljaka. Kao što sam rekla na početku, želela sam da ova njena prva gredica u životu jednog početnika bude i berba, dakle praktična ostvarenost i učenje. Zato sam joj na kraju, kada sam odradila smenu kultura prolećno-letnje zone, u jesenjoj zoni odradila zanimljivu kombinaciju. Uključila sam ne samo jesenje kulture, već i zimsku zonu koja će se brati pod snegom, ali i ozimu sadnju. Sa jedna polovina ove gredice iza glavnih kultura, koje će se skloniti u ovom slučaju nakon prvog mraza, ubacila sam ono što je tada bilo moguće. U pitanju su beli luk i crni luk za mladu berbu. Nakon kupusa koji je ubran, ubacila sam nisku boraniju, ali vidite ovu strelicu. Niska boranja je također sporedna kultura, predkultura za rotkve.
Zašto? Zato što će i nisku boraniju da ošteti mraz. Nakon toga tu ubacujemo rotkve. Također ponovo sam uvrstila grašak i za niske boranije ubacila azot zavisnu biljku, u pitanju je blitva. S obzirom da je jedna gredica, dakle mala bašta, sve sa jedne i sa druge strane je baštovanka već sada ubrala i obezbedila prostor za ozimu sadnju krompira. Na drugoj polovini praziluk koji sporo raste još uvek na toj gredici, ali ovdje imamo jesenji brzi uzgoj i radič iz juskog rasadnika. Bob je također ozima setva. Kao što vidite, obezbedila sam i berbu i učenje, jer sam na jednom mestu kombinovala baštu pod snegom, jesenju zonu i ozimu sadnju. Ono što ste do sada vidjeli jesu realne šeme. Dakle, to su šeme kada rastegnete one naše šablone, a tako vam izgleda prava šema. Dakle, ja sam vam pokazala kako izgleda realno plan setve na svakoj od ovih gredica. A sada ćete vidjeti kako će ovaj plan izgledati kada ga svedem na šablone za projektovanje biobašte koju radimo u sistemu našeg projektovanja. Ovo vam je ta realna šema, 1,20 m širine, 4 m dužine. Šta vam ovdje nedostaje? Tačno mesto sadnje biljaka i datum kada se sade biljke. Sve ove tri kombinacije, odnosno šeme, ja sam sada prevela u jedan šablon za sistem projektovanja. Taj šablon vam izgleda upravo ovako, jer u tim šablonima koje koristim vam sa strane stoji lenjir gdje imate tačne pozicije gdje se nalaze te biljke. Također iznad svake biljke vam stoji datum kada se seje biljka ili presađuje, a pored datuma stoji da li je u pitanju direktna setva ili presadnja. Sada, dakle, ove skice, odnosno ovaj realni okvir koji sam vam malo pre pokazala, možete da vidite kako izgleda u ovom šablonu. Također, na ovom šablonu, koji je s razlogom tako urađen, možete da učite smenu kultura. Tačno vidite da se iza graška nalaze azot zavisne kulture kao što su kupus i praziluk, a iza kupusa, koji je prva kategorija plodoreda, ide treća kategorija niska boranija i iza niske boranije ide ponovo druga kategorija kao što su rotkve. Ovi šabloni nisu samo skica, tačno rešenje šta radite u svojoj bašti, već su i način da najbolje naučite plodored i kombinovanje biljaka. Sada ću malo da vam pojasnim datume i da odradim analizu ove gredice, ali moram da vam skrenem pažnju da se svi datumi odnose na kontinentalnu klimu i da je jako važno da već sada postavite sistem, jedan permamodel, jer ovaj kompletan projekat, odnosno ova analiza kreće od rano prolećne zone. Dakle, 1. marta je potrebno da imate spreman permamodel da primi ove biljke. Kao što vidite, počinjemo od 1. marta, direktna setva. Imate 3 kolektivna tunela. Pogledajte epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Vidjet ćete kako se radi setva u tim tunelima. Salata je 1.4. u presadnji. Presadnja stoji u našim kalendarima. Grašak direktna setva u gnezda. Suncokret, kadifica se dodaju kasnije, kao i svo sideratno cveće. Visoka boranija se kasnije ubacuje, pišu datumi pored, ali se radi mrkva, direktna setva, celeri, presadnja kao i salati iz istog rasadnika 1.4. i direktna setva peršuna i paštrnjaka. Nakon toga, kada se pojedu ove kulture, imamo glavne kulture, jer to su čuvari mesta, odnosno to su predkulture. Na jednoj polovini ubacujemo paprike, patliđan, nisku boraniju, sve vam to ide od 15.5. Sa druge strane ide tikvica na drugoj polovini, a kada se obere grašak, vidite piše nakon berbe graška, idu kupus i praziluk. Ovdje kada dignete mrežu, iza salata koje su čuvari mesta, ubacuju se paradajz i krastavac. Ostaju nam isti integralni sistemi i nakon toga imamo berbu. Dakle, većina glavnih kultura ostaje do mraza, kao što su paprike, patliđan, paradajz i krastavac, ali tikvice završavaju svoju berbu tamo negdje do 15.8. Pogledajte datume i nakon toga ubacujemo odmah jesenji brzi uzgoj. To su vam sistemi slični upravo ovom i nakon tikvica, dakle, ide od 15.8. jesenji brzi uzgoj. Krompir je ozima sadnja jer se podrazumeva da ćemo do 1.11. da pojedemo sve ove kulture, da ih oberemo, dok kada sklonimo paprike, patliđan i nisku boraniju imamo smenu kultura. Beli luk, crni luk za mladu berbu i blitva.
Ako vam se ova kombinacija čini kao adekvatno rešenje za vaše uslove života, dinamiku života i površinu na kojoj uzgajate, onda morate da znate da je projekat Bašte za kontinent urađen upravo po ovim principima i to na 18 različitih gredica. Projekat Bašte za kontinent je bašta prilagođena vašem životu. Samoodrživa je zbog efikasne kombinacije biljaka. Vodi vas u kontinuiranu berbu po principu manje je više, sa manje površine veća berba i više biljaka. Ako uzgajate na manjoj površini uz efikasne kombinacije, imate automatski veće prinose. Na taj način štedite vreme, snagu i novac. Ovo je poslednja epizoda u kojoj spominjem projekat Bašte za kontinent, zato što se već sutra, 5.11. u ponoć povlači iz prodaje. Razlog povlačenja jeste što imamo mali administrativni tim, a ogromnu administraciju vezanu za prodaju projekta, a pritom obećali smo i ostalim klimatskim zonama da ćemo pripremiti projekte za njihove bašte prilagođene njihovoj klimi. Zato ću vas sada podsjetiti o čemu se zapravo radi. Projekat Bašte za kontinent sastoji se iz 18 analiza. U tim analizama vam stoji upravo ono što ste malo pre videli. Tačno mesto gde se sade biljke, pozicija na kojoj se nalaze u skladu sa njihovim širenjem tokom vegetacije, datumi kada se sade biljke, razmak među biljkama. Takođe imate urađenu smenu kultura tokom čitave godine, tako da imate kontinuitet setve i kontinuitet berbe. Takođe, odmah već sada možete da započnete setvu svoje 3 gredice jer ulazite u okviru ozime sadnje. Takođe, sastoji se iz 15 parcelizacija koje su se pokazale kao jako efikasne u našem radu koje možete da prilagodite uslovima vaše bašte. Uz ovo dobijate i 12 kalendara, to je kompletan program setve i sadnje tokom čitave godine. Da biste uopšte mogli da postavite ovaj projekat, da biste bili efikasni u svojoj bašti i da biste znali tačno od ulaska u svoju baštu kako da uslovite permamodele, kako da odradite setvu i sadnju i kako da smenjujete kulture tokom cele godine, snimljena su 4 video vodiča. Prvi video vodič vas vodi kroz tehničku postavku bašte. Tu vam tačno objašnjavam kako ćete raditi uslojavanje, po kom principu ćete sejati i saditi. Drugi vodič vam pojašnjava same analize, na koji način se radi setva, šta je setva po širini, šta je setva po dužini, da bi vam bilo jasno kada uzmete ovu analizu šta ste zapravo dobili. Ja sam vam kroz ovu epizodu snimila kako izgleda realna skica, a kako izgleda apstrahovana skica na jednom mestu. Upravo to vam objašnjam u vodiču 2. Kada je u pitanju vodič 3, vodim vas kroz kalendare da ne biste propustili nešto, jer kada imate svoje kalendare, onda vi ni u jednom trenutku u svom životu nećete propustiti setvu i sadnju i imat ćete dobre rezultate u svojoj bašti i naravno ključni vodiči kroz svaku analizu. Ti vodiči vas bukvalno vode kroz čitanje analize. Tada imate osjećaj kao da sam mentor u vašoj bašti, stojim vam nad glavom i govorim koje ćete biljke urezivati, na koji način ćete obaviti setvu, koliko semena staviti na jednom mestu, koji razmak da napravite i tada tačno znate da niste sami, da ste potpuno podržani. A onda kada sadite svoje biljke, pravite potencijalno neke greške, a i vaše biljke dočeka predatorski lanac koji ih gricka i zato smo za vas uz ovaj projekat pripremili i 2 bonus materijala u PDF-u brošure. Najčešće greške koje trebaš da izbegneš i 7 prirodnih preparata za zaštitu vaših biljaka. Na ovaj način spreman si za sezonu. I najvažnija informacija za sve vas jeste da je ovaj projekat doživotno rešenje, da ga možete pokrenuti bilo kada. Možete krenuti sa 3 gredice već sada. Možete krenuti od ranog proleća ili čak za 10 godina kada odlučite da imate svoju baštu. Ovaj projekat nema rok trajanja, rotacija zona je objašnjena u vodiču 1, dakle jedan isti projekat se doživotno može postaviti u istoj bašti. Najvažnija informacija jeste da je već sutra, 5.11. u ponoć, ovaj projekat povučen iz prodaje. Link za kupovinu projekta nalazi se u komentaru ispod ove epizode, a ja vas pozdravljam sada i nadam se da su vam sve informacije iz ove epizode bile korisne.